Hello viewers, myself Pakun, welcoming to our channel SRS Education Hub. Today, in this video, we are going to discuss the poem 9 gold medals. तो पिले माने आम आज देखा कौन रही आम पोएम 9 gold medals. तो 9 gold medals means 9 स्वर्ण पदक. तो before going to your topic, just I will clarify about this poem. तो यही कवितार आम देखा गोटे स्पेशल ओलंपिक होती जो सिंपाथी एवं ह्यूमानिटी देखा जाइए. तो मानविकता और सहानुभूति द्वारा परस्पर आकृष्ट होती समस्ते साहाय्य करने आगे आसते जन को जहाँफल एका समय 9 जन जाक रैंक 1 हिसाब से 9टा गोल्ड मेडल पाई. तो देखा कौन है पोएमटी 9 गोल्ड मेडल्स 9टी स्वर्ण पदक. तो फास्ट देखने कौन रही एबाउट द पोएट ये कवि संपर्क में. तो आम देखुचे ये कवि किए अच्छा ना डेविड रोथ. ठीक अच्छे. तो ये डेविड रोथ के विषय देखा. देख डेविड रोथ वाज born on 10 October 1954 in ब्लूमिंगटन इंडियाना. तो ये डेविड रोथ जे कि अक्टोबर 10 1954 मसीह जोटा कि इंडियानार ब्लूमिंगटन जन्म करते. ही इज एन अमेरिकान रॉक वोकालिस्ट. तो से अमेरिकार जड़े युव कंठशिल्पी, सॉन्ग कंपोजर, संगीत रचयिता, ऑथर लेखक, एक्टर अभिनेता और रेडियो पर्सनालिटी एवं रेडियो प्रदर्शन करथिबा व्यक्ति हिसाब से नामित थिले बा से सम्मान अधिकारी थिले. द प्रेजेंट पोएम इज बेस्ड ऑन an inspiring event of a race in which 9 differently abled athletes took part in a special Olympic event. The present poem तो ये वर्तमान कविताटी जोटा कि इज बेस्ड ऑन आधारित होइछि an inspiring event of a race गोटे दौड़ प्रतियोगितार अनुप्राणित वा उत्साहित करने उपरे आधारित होइछि. इन व्हिच जो कि 9 differently abled athletes 9 जन विभिन्न प्रकार भिन्नक्षम क्रीड़ाविद टुक पार्ट अंशग्रहण करते इन ए स्पेशल ओलंपिक गोटे स्वतंत्र धरण ओलंपिक रे जहाँ आम पारा ओलंपिक भी कही था जो भिन्नक्षम व्यक्ति मैंने अंशग्रहण करते. तो ये से इवेंट थिला. इन द रेस से प्रतियोगिता व्हेन वन रनर फेल टू द ग्राउंड जिते बड़े जड़े प्रतियोगी भूमि में पड़ जाइए ऑल अदर्स स्टॉप्ड अन्य समस्ते खेलाड़ी मैंने अटकी जाते एंड रिटर्न टू हेल्प हिम एवं ताको पछक बुली बा फेरी ताको साहाय्य कले. स्टैंड ऑन हिज फीट एवं ताको ता निज गोड़े ठिया कले. एंड दे वर्कड हैंड इन हैंड एवं तापर दे वर्कड से समस्ते चल चली गले हैंड इन हैंड टू फिनिश द रेस. तो सही प्रतियोगिता को समाप्त कले किमती ना वर्कड हैंड इन हैंड समस्ते हाथ धरा धरी चलिक से प्रतियोगिता को समाप्त कले. ठीक अच्छे. ऑल ऑफ देम ओन तो ये समस्ते जीतिले एंड वी आर अवार्डेड गोल्ड मेडल्स एवं ताकू से कौन करागला ना सुना पदक समस्त अवार्ड करागला बा अवार्ड दिगला फॉर देयर एम्पैथी फॉर ईच अदर परस्पर प्रति सहानुभूति थी जो. तो से 9 जन को समस्त को फाइनल इवेंट रे विनर बोली घोषणा करागला. तो से 9 जन को सुना पदक दि जाइथिला. ठीक अच्छे. द पोएम इज हाईली एडुकेटिव in terms of a value education in this competitive world. This poem a कविताटी is highly educative अति उच्च शिक्षणीय in terms of a value education यह कौन करुच्ची ना शिक्षार मूल्यबोध को या प्रतिपादित करुच्ची in this competitive world यही आज प्रतियोगी दुनिया रे. तो गोटे उच्च मूल्यबोध आमको शिक्षा दूची बंधुता सहयोगिता विषय शिक्षा दूची. द पोएट हाइलाइट्स ह्यूमानिटी एठारे कवि कौन करछंती ना हाइलाइट्स यहाँ को दर्शाई जे ह्यूमानिटी व्हिच इज हाई एबव द पर्सनल अचीवमेंट्स जे जो ह्यूमानिटीटा जो मानविकता ना जोटा इज हाई एबव ये द पर्सनल अचीवमेंट्स कौन व्यक्तिगत सफलता ठार यह हूँ ऊर्धरे या ताठारू अनेक गुण उच्च बोली बा ऊर्धर बोली एठारे कवि हमको प्रतिपादित करछंती जे व्यक्तिगत सफलता अपेक्षा मानविकता होची ऊर्ध्वरे.
इट कन्वेज ए ग्रेट मेसेज टू द ह्यूमानिटी यह सूचाऊँगी गोटे विराट वार्ता दूची टू द ह्यूमानिटी ये मानविकता को जहाँकि द वर्ल्ड नाउ नीड्स नो मोर कंपटीशन बट मोर लव द वर्ल्ड नाउ नीड्स बर्तमान ये दुनिया आवश्यक कर विश्व आवश्यक कर नो मोर कंपटीशन आ बेसी प्रतियोगिता नुहे बरं बट मोर लव अधिक भल पाइबा अफेक्शन स्नेह फेलो फिलिंग बंधुता कोऑपरेशन एंड कोलाबोरेशन सहयोग एवं सम्मेलन जोटा कि अधिक आवश्यक करुच्ची यही दुनिया बर्तमान प्रतियोगिता अपेक्षा अधिक स्नेह सदा भल पाइबा बंधुतापूर्ण मनोभाव एवं सेवा सहयोग इत्यादि आवश्यक करुच्ची जहाँकि प्रतियोगिता अपेक्षा अधिक ठीक अच्छे यह हूँ पोएमर वार्ता तो ये आम देखा कौन रही कविताटी तो फास्ट देखा कौन रही एलिड इन व्हाट काइंड्स ऑफ पीपुल यूजुअली टेक पार्ट इन वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट्स स्ट्रॉन्ग और वीक व्हाट काइंड ऑफ पीपुल क्यों प्रकार लोक यूजुअली टेक पार्ट स्वाभाविक भाव में अंशग्रहण करती इन वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट विभिन्न प्रकार स्पोर्ट्स रे जोटा कि स्ट्रॉन्ग और वीक से सबल लोक मैंने ना दुर्बल लोक मैंने तो क्यों मैंने विभिन्न प्रकार खेलकूद में अंशग्रहण करती व्हाट डू यू थिंक तुम्हें कौन भावुच एबाउट द डिफरेंट एबल्ड पीपुल से भिन्नक्षम लोक विषय में कैन दे टेक पार्ट इन सच इवेंट्स से माने कौन यही कौन खेल में प्रतियोगिता अंशग्रहण करती कि व्हेन व्हेयर एंड हाउ तो केतेबेले केउठारे एवं किपरि से अंशग्रहण करेंगे तो देखा कौन रही नेक्स्ट पैराग्राफ व्हाट डू द एथलीट्स होप फॉर व्हेन दे टेक पार्ट इन द इवेंट्स व्हाट डू एथलीट्स होप तो क्रीड़ाविद मैंने कौन आशा रखती फॉर व्हेन जितेबाला कि दे टेक पार्ट इन द इवेंट्स जितेबाला कौन खेल भाग नियंती से कौन आशा रखी था व्हाट शुड बी द स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट तो भितर क्यों प्रकार मनोभाव बा क्रीड़ाविद मनोभाव आसी ओनली टू विन ए मेडल और समथिंग एल्स केवल गोटे पदक जीतवा ना आउ कि भितर क्यों भावना आसी लेट्स रीड द पोएम टू नो व्हाट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक पढ़ ये कविता को जानापी कि किमती ऑफ द एथलेट्स शुड बी क्रीड़ाविद किभली मनोभाव आसवा उचित एंड व्हाट शुड बी द मोटो ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन एवं यही अनुष्ठान मानकर कौन उद्देश्य रही क्रीड़ा को अनुष्ठित करने पछरे या आम ये कविता को अध्ययन कर जापर ठीक अच्छे देखा कौन रही टेक्स्ट द एथलेट्स हाड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टू रन फॉर द गोल्ड फॉर द सिल्वर एंड ब्रोंज many weeks and months of training all coming down to these games कौन इज डिफिकल्ट वर्ड है एथलेट्स ला क्रीड़ाविद ऑल ओवर द कंट्री ला प्राय सब देश चारिआडू तो रन दौड़ा गोल्ड ला सुना सिल्वर ला रूपा ब्रोंज ला निच ब्रोंज वीक्स सप्ताह मंथ्स मास ट्रेनिंग तालीम कमिंग डाउन मीन्स ओह्लैवा अवतीर्ण होगा गेम्स है क्रीड़ा ठीक अच्छे पूरा स्टांडर्ड देखिए कौन रही द एथलेट्स हाड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री तो क्रीड़ाविद मैंने आसी था देश विदेश चारिआडू टू रन फॉर द गोल्ड से दौड़ती सुनापाई फॉर द सिल्वर रौप्य पदक एंड ब्रोंज ब्रोंज पदक जहाँ आम कहे टॉप 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड विजेता से दौड़ती मेनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग अनेक सप्ताह और अनेक मासर तालीम पर ऑल कमिंग डाउन टू दिज गेम्स तो ऑल कमिंग डाउन से समस्ते अवतीर्ण हुंती ओह्लांती टू दिज गेम्स ये खेल को से अनेक मासर कठिन परिश्रम पर से प्रतियोगिता करने ओह्लई था देश विदेश चारिआडू उद्देश्य थाए कौन ना खेल विजयी हो स्वर्ण पदक रौप्य पदक ब्रोंज पदक हासिल करवा ठीक अच्छे कौन रही नंबर 2 तो सेकेंड स्थान रही The spectators gathered around the old field to cheer on all the young women and men. The final event of the day was approaching. Excitement grew high to begin. तो देखिए कौन रही डिफिकल्ट वर्ड स्पेक्टेटर्स मीन्स दर्शक ग्यादरला एकजुट होगा अराउंड चारिपटे ओल्ड फिल्ड पुराना पड़िया चियर उत्साहित करवा यंग वोमेन एंड मेन समस्त युवक युवती द फाइनल इवेंट तो जहाँ कमें कहे शेष पर्याय मैच आप्रोचिंग ला आगे आसवा एक्साइटमेंट ला उत्कंठा उद्विग्न ग्रीव ला बढ़ीजा बिगिन ला आरंभ होगा ठीक अच्छे द
द स्पेक्टेटर्स ग्यादर्ड अराउंड द ओल्ड फील्ड। द स्पेक्टेटर्स मीन्स से दर्शक मैंने जे कि ग्यादर्ड समवेत होते अराउंड द ओल्ड फील्ड से पुराणा पड़ियार चतुर्पार्श्व दर्शक मैंने आसी एकजुट हो जाते टू चियर ऑन ऑल द यंग वोमेन एंड मेन। कौन करने ना चियर उत्साहित करने समस्त युवक युवती मानक बा से क्रीड़ावित मानक उत्साहित करने पड़ियार चतुर्पार्श्व दर्शक मैंने आसी एकजुट होते गैदरिंग होते। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वाज अप्रोचिंग। तो जो फाइनल इवेंट टी बा शेष पर्यायर मैच टी जोटा कि से दिन वाज अप्रोचिंग आगे आसता है पाखे आसता है। एक्साइटमेंट ग्रीव हाई टू बिगिन। तो वो एक्साइटमेंट उत्तेजना बढ़ी जाऊला अति उच्च मात्रा प्रथम जेहेतु तो यहाँ था फाइनल राउंड तेणु फाइनल राउंड पर दर्शक मन उत्तेजना पूरा अधिक परिमाण में खेल आरंभ ही बढ़ी जाऊला। तो से अति उत्कंठार सह पड़ियार चतुर्पार्श्व एकजुट होते देखापी मैच टी। ठीक अच्छे देखा कौन रही थर्ड स्टांजा। द ब्लॉक्स वी आर ऑल लाइंड अप फॉर दोज हु वुड यूज देम द 100-yard dash and the race to be run. These were 9 reserved athletes in back of the starting line poised for the sound of the gun. तो देखा कौन डिफिकल्ट वर्ड है ब्लॉक्स। तो खेलाड़ी मैंने आंठे जो भरा दे था ना ब्लॉक्स कह जाए से जिनस पर भरा दिखती से ब्लॉक्स लाइंड अप मीन्स एक रेखार रखा यूजला व्यवहार करवा देना से गुड़ा को 100-yard dash मीन्स 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता रेस प्रतियोगिता जानिच। रिजर्व एथलेट्स दृढ़ प्रतिज्ञा भावे रिजर्वड एथलेट्स क्रीड़ावित। तो बैक है पछरे स्टार्टिंग लाइन है सीधा सरल रेखा जहाँ आम कहवा खेल आरंभ जो सीमारेखा थाए सीमारेखार पछपटे है बैक ऑफ द स्टार्टिंग लाइन। पोज्ड मीन्स पोजिशन पूरा पोज नहीं कि रही अर्थात खेल दौड़ापी पूरा उद्यम उद्यत हो प्रस्तुत हो रहा पोज कहती। साउंड ऑफ द गन मीन्स गन शब्द को अपेक्षा कर। ठीक अच्छे द ब्लॉक्स वी आर ऑल लाइंड अप। से जो ब्लॉक्स से जो जहाँ पर भरा देकी नईक रे से गुड़ा पूरा लाइंड अप तो एक सीमारेखा रही फॉर दोज हु वुड यूज देम कि से व्यवहार करी भरा देकी नईक रे प्रस्तुत रे। द 100-yard dash and the race to be run एवं से कौन करने ना से जो 100-yard dash 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता से दौड़ापी प्रस्तुत हो रे। दिज वी आर 9 रिजर्वड एथलेट्स इन बैक। तो सेठारे 9 जन दृढ़ प्रतिज्ञा भाव अवतीर्ण होता क्रीड़ावित मैंने जे कि इन बैक ऑफ द स्टार्टिंग लाइन। तो स्टार्टिंग लाइन जो थाए से स्टार्टिंग लाइन पछपट को जो से खेल आरंभ करती प्रथम सीमारेखा जो थाए से सीमार द्वारा पछपटू से पूरा प्रस्तुत हो रही। पोज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन से कौन पाई अच्छा ना से केतबले गन साउंड शुणे और से पूरा पोज पोजिशन नहीं अच्छा पूरा उद्यत होती जितेबाला गन साउंड हम से तैयार अच्छा कि दौड़ा आरंभ करदे। ठीक अच्छे तो समस्ते तो एमती सीमारेखा थाए तो एमती 1 2 3 सब जगह कौन होती तो समस्ते एमती जो सपोज स्टार्टिंग लाइन थी स्टार्टिंग लाइन पछपटू पूरा पोज नहीं कि बसते कि केतला गन साउंड हम से दौड़ा आरंभ करदे। ठीक अच्छे तो आम कहवा स्टार्टिंग लाइन तो से समस्ते गन साउंड को वेट कर गन साउंड हम मैंने समस्ते पूरा पोजिशन नहीं कि अच्छा नईक अच्छा से पूरा दौड़ा आरंभ करदे। ठीक अच्छे कौन रही नंबर 4 द सिग्नल वाज गिवेन द पिस्तल एक्सप्लोडेड एंड सो डिड द रनर्स all charging ahead, but the smallest among them he stumbled and staggered and fell to the asphalt. Instead, the signal was given. The signal means संकेत given ला दिया जाइछि। The pistol and बंदूक explode ला शब्द करिबा रनर्स दौड़ाली चार्जिंग अर्थ निजको चार्जिंग ahead means तो आग भाग सम्मुख को कौन निजको कि प्रयोग अग्रसर कराइबा। स्मॉलेस्ट सब सान जी स्टम्बल्ड स्टम्बल मीन्स झुंटी पड़ा स्टागर्ड रसम हरइबा फेल पड़जा आसफाल्ट तो पिचु इंस्टल तो परिवर्ते। ठीक अच्छे द सिग्नल वाज गिवन तो संकेत दिगला संकेत कौन ना द पिस्तल एक्सप्लोडेड से पिस्तल बंदूकटी को फुटे दिगला एंड सो डिड द रनर्स एवं समस्त क्रीड़ावित मैंने ऑल चार्जिंग अहेड निजको क्षिप्र बेग दौड़ा आरंभ करदे आगू से दौड़ा आरंभ करदे कारण समस्ते
এই ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ନା ତ ବିସ୍ତଳ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିବା ଆଗକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଝା ଘର ଭିତରେ ଯିଏ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବଟ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଆମଙ୍ଗ ଦେମ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ସବା ସାନ ଥିଲା, ହି ଷ୍ଟମ୍ବଲ୍ଡ, ସେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଗର୍ଡ ମିନ୍ସ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଲା, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ି ନିଜର ଶରୀରରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଲା। ଆଣ୍ଡ ଫେଲ୍ ଟୁ ଦ ଆସଫଲ୍ଟ ଇନଷ୍ଟେଡ୍, ଏବଂ ସେହି ପିଚୁ ଉପରେ ତ ସେ ଦୌଡ଼ିବା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ ସେହି ପିଚୁ ଉପରେ କ'ଣ ହେଲା ପଡ଼ିଗଲା। କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, ତା ଶରୀରକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲାନି, ତ ସେ ନିଜେ ସେହି ପିଚୁ ଉପରେ ବା ସେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦିଆଗଲା ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ସେ ବି ଦୌଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସବୁଠୁ ସାନ ଥିଲା ସେ ହଠାତ୍ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେଠି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ନମ୍ବର 5, ହି ଗେଭ୍ ଆଉଟ୍ ଏ କ୍ରାଏ ଇନ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ anguish. His dreams and his efforts all dashed in the dirt. But as sure as I am standing here telling this story, the same goes for what next occurred. Gave ଅର୍ଥ ଦେଲା, କ୍ରାଏ ଅର୍ଥ ଚିତ୍କାର, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା ହତାଶ ବା ନିରାଶ, anguish ବିଷାଦ, ଡ୍ରିମ୍ସ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏଫର୍ଟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବା ଉଦ୍ୟମ, ଡାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଡାର୍ଟ ମିନ୍ସ ବୃଥା, ଭେନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ନିଷ୍ଫଳ ବୃଥା, ସିଓର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିଆ ହେବା, ହି ଅର୍ଥ ଏଠାରେ, ଟେଲିଂ ଅର୍ଥ କହୁଛି, ଷ୍ଟୋରି ହେଲା ଗଳ୍ପ ବା କାହାଣୀ, ସେମ୍ ସେହି ସମାନ ଜିନିଷ, ଅକର୍ଲା ଘଟିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହି ଗେଭ୍ ଆଉଟ୍ ଏ କ୍ରାଏ, ସେ ଗୋଟେ କ୍ରନ୍ଦନ ଶବ୍ଦ କଲା, ଇନ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ anguish, ହତାଶା ଏବଂ ନିରାଶା ନେଇ ବିଷାଦ ମନରେ ଗୋଟିଏ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ଖେଳଟି ପଡ଼ିଗଲା ତ ସେ ହଠାତ୍ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ କାରଣ କ'ଣ ନା ହିଜ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଏଫର୍ଟସ୍, ତା'ର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଉଦ୍ୟମ, ଅଲ୍ ଡାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଡାର୍ଟ, ଏ ସବୁକିଛି ଧୋଇଗଲା, ସବୁକିଛି ମିଳେଇଗଲା ବା ସବୁକିଛି ଆଜି ବୃଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବଟ୍ ଆଜ୍ ସିଓର ଆଜ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, କାରଣ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଭାବୁଥିଲି କି ଏଠାରେ ଟେଲିଂ ଦି ଷ୍ଟୋରି, ଏହି କାହାଣୀ କହୁଛି, ଦ ସେମ୍ ଗୋଜ୍ ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଅକର୍ଡ, ସେ ସମାନ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି ଯାହାକି ଆ ପରେ ଘଟିବ। ତା'ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ପୋଏଟ୍ ଜଣକ ସେ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ହେଇଥିବେ, ଯେଠି ଦେଖିକିରି ଏ କାହାଣୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ସେଇ ସବୁଠୁ ସାନ ପିଲାଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେ କି କାନ୍ଦୁଛି। କାରଣ କ'ଣ ନା ଏ ଯେଉଁ ଏଠିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ଅନେକ ମାସ ଅନେକ ବର୍ଷ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ତା'ର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଜି ବୃଥା ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ ଆଉ ଜିତିପାରିବନି। ତ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ ଏଇ କାହାଣୀ କହୁଛି ଯାହା ଘଟୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ନମ୍ବର 6, ଦ 8 other runners pulled off on their heels. The ones who had trained for so long to compete. One by one they all turned around and went back to help him and brought the young boy to his feet. The 8 other runners, ଅନ୍ୟ ଦୌଡ଼ାଳି, pulled off ଟାଣିଦେବା, their heels ତାଙ୍କ ଗୋଇଠିକୁ ବା ଗୋଡ଼କୁ, the one ସେ ଜଣକ who had trained ଯେ କି ତାଲିମ ନେଇଥିଲା, so long to compete ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଟୁ କମ୍ପିଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ, one by one ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ, ଦେ ସେମାନେ ଟର୍ନ ଆରାଉଣ୍ଡ ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ ତା ଚାରିଆଡ଼େ, ୱେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ଫେରି ଆସିଲେ, ହେଲ୍ପ ହିମ୍ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ରଟ୍ ଆଣିଲେ, ୟଙ୍ଗ ବୟ ସେହି ଯୁବକଟିକୁ, ଟୁ ହିଜ୍ ଫିଟ୍ ତା ନିଜ ପାଦରେ ଠିଆ କଲେ ବା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ କରାଇଲେ। ଦେଖିବା ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଦ 8 other runners pulled off on their heels, ସେ ଅନ୍ୟ 8 ଜଣ ଦୌଡ଼ାଳି ଯେ କି ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ଅଟକାଇଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଟକିଗଲେ। ଦ ୱାନ୍ସ who had trained for so long to compete, ସେ ଜଣକ ଯିଏକି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା, ତାଲିମ ନେଇଥିଲା ଏଥିରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ବା ଏହି ଖେଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। one by one they all ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ସେ ସମସ୍ତେ ଟର୍ନ ଆରାଉଣ୍ଡ ତା ଚାରିପଟେ ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ, ଆଣ୍ଡ ୱେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ହିମ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସି ତାକୁ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆସି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଟ୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ବୟ ଟୁ ହିଜ୍ ଫିଟ୍ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜେ ଧରିକିରି ଠିଆ କରାଇଲେ। ତା'ମାନେ ଏତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥାଟେ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା କି ସେମାନେ 9 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣ 8 ଜଣ ରହିଲେ ନା, ସେମାନେ ଆଉ ଦୌଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ସମସ୍ତେ ବୁଲି ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅଟକି ଗଲେ ଏବଂ ଆସି ତା ଚାରିପଟେ ଭିଡ଼ିଗଲେ, ତାକୁ ଉଠେଇ ଠିଆ କରାଇଲେ, ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଅଟକି ଗଲେ। ଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ଏଇ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ନମ୍ବର 7 କ'ଣ ରହିଛି। ତ ନମ୍ବର 7 ରହିଛି, ଦେନ୍ ଅଲ୍ ଦ 9 ରନର୍ସ
joined hand and continued. The 100-yard dash now reduced to a walk, and a banner above that said Special Olympics could not have been more on the mark. Then ତାପରେ all the 9 runners ସେ ସମସ୍ତ 9 ଜଣ ଯାକ ଦୌଡ଼ାଳି ଜଏଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାତ ମିଳାଇଲେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ଼ ଜାରି ରଖିଲେ। 100-yard dash ସେହି 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ତା କମିଗଲା, ୱାଲ୍କ ଗୋଟେ ଚାଲି, ବ୍ୟାନର ଫଳକ ଏଭଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଡ୍ ଯାହାକି ଜଣାଇଦେଲା ସ୍ପେଶାଲ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ବୋଲି, କୁଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ମୋର୍ ଅନ୍ ଦ ମାର୍କ ତ ତାହା ଆଉ ଅନେକ ସଂକେତକୁ ବହନ କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଅଲ୍ ଦ 9 ରନର୍ସ ଜଏଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତାପରେ ସମସ୍ତ 9 ଜଣ ଯାକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହାତ ମିଳାଇ ଦେଲେ, ହାତ ଧରାଧରି ହେଲେ, ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ଼ ଦ 100-yard dash ଏବଂ ତାପରେ ସେହି 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ସେମାନେ ଜାରି ରଖିଲେ। କେମିତି? ନାଉ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଟୁ ଏ ୱାଲ୍କ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଗୋଟେ ଚାଲିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ତ ସେହି ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟି ଆଉ ଦୌଡ଼ ହୋଇକି ରହିଲାନି, ବରଂ ଗୋଟେ ଚାଲି ହୋଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 9 ଜଣ ଯାକ ହାତ ଧରାଧରି ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ। ଆଣ୍ଡ ଏ ବ୍ୟାନର ଏଭଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଡ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ବା ଗୋଟେ ଫଳକ ଏହା କହିଲା କି ସଂକେତ ବହନ କଲା କି ସ୍ପେଶାଲ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ବୋଲି, କୁଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ମୋର୍ ଅନ୍ ଦ ମାର୍କ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଉ କିଛି ଚିହ୍ନିତ କରିପାରିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସଂକେତ ଦେଲା କି ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲିମ୍ପିକ୍, ତ ଏହାଠାରୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ସଂକେତ ସେ ଦେଇପାରିବନି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତ ସେ 8 ଜଣ ଯାକ କେହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମନୋଭାବ ନ ରଖି ସମସ୍ତେ ବନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ରଖି ଆଗେଇ ଆସିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ମାନବିକତା ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ହାତ ଧରାଧରି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ୱିନିଂ ଲାଇନ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍କ ଦେଲା କି ଏହା ସ୍ପେଶାଲ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ଟଙ୍କା କ'ଣ ରହିଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହାଉ ଦ ରେସ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ with 9 gold medals. They came to the finish line holding hands still, and a standing ovation and 9 beaming faces said more than these words ever will. ରେସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏଣ୍ଡ ସମାପ୍ତ ହେଲା। 9 ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ସ 9ଟି ସୁନା ପଦକରେ ଦେ ଅର୍ଥ ସେମାନେ, ଫିନିଶ୍ ସମାପ୍ତ, ତ ଫିନିଶ୍ ଲାଇନ୍ ମିନ୍ସ ଶେଷ ସୀମାରେଖା, ହୋଲ୍ଡିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ହାତ ହାତରେ ହେଇ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓଭେସନ୍ ତ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅଭିବାଦନ ଦେବା, ବିମିଂ ଫେସେସ୍ ସେହି ଉଜ୍ଜଳ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ସେଡ୍ କହିଲା, ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଅଧିକ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ, ଦିଜ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଏଭର୍ ୱିଲ୍ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି କହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ପୁରା ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହାଉ ଦ ରେସ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ତାହା କିପରି ସେହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟି ଶେଷ ହେଲା ବା ସମାପ୍ତ ହେଲା ୱିଥ୍ 9 ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ସ ଯେଉଁଟାକି 9ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକରେ ସେହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଦେ କେମ୍ ଟୁ ଦ ଫିନିଶ୍ ଲାଇନ୍ ସେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଶେଷ ସୀମାରେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ। ହୋଲ୍ଡିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେମିତି ହାତଧରାଧରି ହେଇକରି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ 9 ଜଣ ଯାକ ସେମିତି ହାତଧରାଧରି ହେଇକି ଚାଲି ଚାଲିକରି ବିଜୟ ରେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଣ୍ଡ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓଭେସନ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇ, ସେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଥିଲେ ନା ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇ ଅଭିବାଦନ ଦେଲେ। ଆଣ୍ଡ 9 ମିମିଂ ଫେସେସ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେ 9 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦେଖିପାରିଲେ। ସେଡ୍ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଯାହା କହୁଥିଲା, ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦିଜ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଏଭର୍ ୱିଲ୍ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କିଛି ଜଣାଉଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହା ଦେଖିକି ମାନବିକତା ଦେଖି ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ, ଖୁସି ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଆସନରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇକରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଓଭେସନ୍ ଦେଲେ, ଅଭିବାଦନ ଦେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଠାରୁ ଏହା ଅଧିକ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମେସେଜଟିଏ ଦେଇଛି ଏ କବିତାଟି, ଯେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ ନ ରଖି ମାନବିକତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପେକ୍ଟାଟର୍ସ ବା ଦର୍ଶକଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିଣିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓଭେସନ୍ ଦେଇ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ଆମର ଏଇ ପୋଏମ୍ଟି। ଦେଖିନେବ, ଯଦି କାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖି ନେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।